Kada je na tržište izašla dvodelna Thunder K7 tastatura, odmah se znalo kome će pripasti sve nagrade za inovaciju godine. Kako je vreme odmicalo, samo smo želeli da naredni K7 model bude delić one bure koju je izazvala Thunder K7 tastatura. Vreme je da se podvuče crta. Danas u saradnji sa lokalnom Gigabyte kancelarijom na testu imamo Aorus K7 RGB mehaničku tastaturu i Aorus M3 RGB miš. Više od godinu dana je prošlo od kako je Gigabyte izbacio grafiku pod Aorus brandom. Sada su svoje snage usmjerili ka periferijama gdje žele biti dominantni. Iznenadila nas je lakoća sa kojom se Gigabyte opredelio da u svom Aorus brandu uvrsti periferije. Novajlije u polju periferija postavili su domaći zadatak vodećim proizvođačima da naprave jedan zaokružen proizvod. Pakovanje K7 mehaničke tastature dolazi u gamerski dizajniranim kombinacijama Aorus boja. Na pakovanju je jasno naznačeno da se radi o RGB varijanti sa crvenim Cherry MX switchevima. Na poleđini su ištampane najbolje osobine same tastature, dok sa bočne strane imamo sliku propratnog paketa na više jezika. Tastatura je sa bogato propratnom opremom spakovana u crnu vreću sa Aorus logom. Paket sadrži 4 R2 i 4 R3 kapice u naranđastoj boji na kojima nemamo nikakvu štampu. Kapice se mogu zameniti pomoću alatke za vađenje dugmića koja također dolazi u paketu. Želite li da naučite nešto? R2 i R3 je oznaka za dugmiće koji se razlikuju po dimenziji i uglu. Prvi utisak koji smo stekli nakon što smo otvorili tastaturu bio je: čoveče, pa ova tastatura je namenjena svima. Elegantno i minimalistički dizajnirana tastatura dolazi u sivoj metalik boji, a izbor materijala je spao na brušeni aluminijum i plastiku, tako da nam odaje veoma premium osjećaj tokom korišćenja. Najlepši detalj koji krasi ovu lepoticu je Aorus RGB logo koji se nalazi iznad numeričkog dela. Pored premium Aorus loga se nalaze još 4 lock lampice, među kojima je i Win lock koji polako ali sigurno postaje neizostavan deo svih tastatura. Očekivali smo pleteni kabel, ali umjesto toga smo dobili još bolje i elegantnije rešenje. Gumirani kabel dužine 170 cm sa pozlaćenim USB 3.0 konektorom. Crveni Cherry MX switchevi su namijenjeni kako gamerima, tako i ljudima koji se bave kucanjem dužih tekstova poput recenzija, vesti, scenarija i sl. Veoma tihi, niskoprofilni dugmići čine da ova tastatura po nama ima opštu namenu. Ostavljam vas da se sami uvjerite koliko tasteri nisu bučni. Unazad godinu ili dve zaboravili smo kako izgledaju proizvodi bez RGB-a, pa se Aorus ipak pobrinuo da još neko vreme budemo uskraćeni želja. Prelep font i pun kolorit čine da ova tastatura izgleda moćno. Ugrađeni memorijski čip ima ulogu da sačuva svaki vaš profil u tastaturu i tako je pretvori u plug and play. U prevodu možete odati vašu tastaturu na neki gaming event ili igronicu i vaši RGB profili će ostati zapamćeni u samoj tastaturi. Ono što ovu tastaturu svrstava među najbolje je Matrix, tačnije tastatura posjeduje potpuni N-key rollover ili za one koji se manje razumeju to je mogućnost da tastatura hardverski registruje hod svakog tastera, što znači da je tastatura imuna kako na ghosting tako i na jamming. Kada je Rački prošao rukom preko tastature napipao je jedan točkić, izraz lica mu je bio šta je bre ovo. Kada je detaljno pogledao skapirao je da tastatura ima podesive podizače koji su potpuno otporni na klizanje. Jednostavno, ali to je sitnica koja daje sjaj tastaturi. Ne bih da moj glas kvari svetlosne modove i efekte, tako da ću vas ostaviti da kratko uživate.
Sve ove modove koje ste vidjeli možete podesiti putem siromašnog softvera kome je potreban jedan veoma ozbiljan redizajn. Šteta je što uz ovako dobar proizvod dolazi loše optimizovan softver. Iako je tastatura jedan jako ozbiljan proizvod, našli smo dve mane. Nadam se da će nam neko objasniti zašto smo umjesto micro USB konektora dobili fiksiran kabel. Druga stvar je u samom osvjetljenju. Prilikom stalnog osvjetljenja primetili smo blago treperenje LED lampica, ali to se samo javlja pri ovom modu. Moguće da je reč o konkretnom primjerku, a ne o celoj seriji. Zaista smo dosta trabunjali o tastaturi, a Miša zamalo i da zaboravimo. Pakovanje dolazi u istim bojama kao i tastatura, a na prednjoj strani imamo magnet, pa tako preko kupovine možemo provjeriti da li nam miš leži u ruci. U samom pakovanju osim M3 miša se nalaze uputstvo i garancija. Miš težina oko 100 grama bez dodatnih tegova odlično pristaje svim načinima držanja, a pogotovo palm gripu. Dosta su uložili u sam dizajn i izradu miša koji je većinom napravljen od plastike i gumene teksture koja veoma prija prstima. Nažalost, miš je dizajniran tako da će odgovarati samo desnorukim osobama. Miš dolazi sa Omronovim tasterima koje možemo reprogramirati putem softvera kao i sa senzorom od 6400 DPI-a, a radni vek tastera je 20 miliona klikova. Dva tastera iznad točkića služe za podešavanje 4 stepena DPI-a. Sama promjena DPI-a preko ovih tastera bit će primećena sa bočne strane miša. Aorus RGB logo čije se boje i efekti mogu definisati putem softvera čini ovaj miš jednim lepim primjerkom. Isto kao i kod tastature, miš je opremljen gumenim kablom dužine 2 metra sa pozlaćenim USB konektorom. Da bismo mišu obezbedili odlično klizanje i pomeranje, za to smo iskoristili Aorus AMP500 podlogu. Podloga je izrađena od dva materijala, gumirani deo sa Aorus logom po kome miš klizi savršeno i silikonski deo podloge koji će obezbediti ne klizanje same podloge po stolu. Sve je bilo dobro da ova podloga ne košta koliko i sam miš, odnosno $40. Polako stižemo do kraja. Od velikog značaja je da imate tastaturu u kojoj ćete uživati. Znamo da su mehaničke tastature veoma skupe za naše područje, ali verujte mi, ova tastatura vredi svaki dinar. Iako su crveni switchevi većinski namenjeni gamerima, mi se tu ne možemo složiti. Ova tastatura je bila veoma prijatna tokom kucanja. Rački je jednom prilikom izjavio: "Čovječe, pa ova tastatura je prijatnija za kucanje od Cooler Masterove Master Keys Pro L tastature koju smo testirali pre par meseci." Iako se Rački zaljubio u tastaturu, miš ga je ostavio bez daha. Mogućnost kombinovanja DPI-a putem tastera na vrhu stvara mogućnost profesionalnog igranja FPS igara. Testiranje miša je jedan veoma nezahvalan posao zbog toga što će retko ko steći isti utisak, zato što svaki korisnik ima svoje mišljenje. Sa cenom od $40 ovaj miš predstavlja jednu ozbiljnu kupovinu. Ne računajući softver, i miš i tastatura predstavljaju jednu ozbiljnu priču kako za gamere, tako i za obične korisnike. Ukoliko želite da izdvojite $200 koliko ovaj komplet košta u prodaji, imate toplu preporuku od nas. Još jednom se zahvaljujemo kompaniji Gigabyte zato što nam je ustupila ovaj komplet na test, a vi lajkujte ovaj video i pretplatite se na kanal za još kvalitetnog sadržaja.